এমনিতেই তো ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 যে কন্টিনিউ হিউ শব্দ তংরলিয়া হি খানা মানে বা তো পত্র পত্রিকা রকছি খ গভর্নমেন্ট নি গেজেট নোটিফিকেশন বুদ ইংয়া খনা ক্যাবিনেট রগ সিদ্ধান্ত ইংয়া খনা ব জাস্ট জানি যা শিক্ষামন্ত্রী সাফানো বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাফানো ব জাস্ট ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থা রকসিংনাই নাহি আং মাখা কাতা ওয়ান ব্যক্তিগত সময় কারণ এমনিতে এরকমভাবে লিখিত কোনো সার্কুলার নখাইয়া খ যে পত্র পত্রিকাও সীমানি মতে এনখে বত আসলে অমচিনি বুকুং বারানি পক্ষে ক্ষতিকর সিংনাই হাংখে মাখা গাউতা বনি ব্যবস্থা বাহাইবা ও শিক্ষা ব্যবস্থানি অর্থ অংখে মানে ক্লাস 10 পরে বাই পরে তেজটা আলাও হাংখেনে ব মাধ্যমিক রয়েছে ব মাধ্যমিক পরীক্ষা ওংখে তাবো কতাল যে শিক্ষা ব্যবস্থা হি হমানে ব ওংখেনে ক্লাস 10 ডিসেম্বর মাস দিকে বড় টেস্ট মারব ত্রিপুরা বোর্ড নিজেই নিয়ম কানুন তা ওংখে টেস্ট যে এলাও উংনাইছিব ও মাধ্যমিক পরীক্ষার ওয়ানি যোগ্যতা অর্জন খাইয়ে অর জায়গাব তাব যে শিক্ষা ব্যবস্থানি প্রবক্তার অংখে সমানে হাই যে টেস্ট মাসিমা কেচারইয়া টেস্ট মা কেচারইয়া ও তেফর আং সামানি হাই 50 জন যদি ক্লাস 10 তংলা হাংখে বউ 50 জন সি টেস্ট এলাও মা খাইনাই খাইয়ে বড় ফাইনাল রইনাই রলা হাংখে আর ফাইনাল 100% পাস খাইমেলিয়া ককবা 50 জন 25 জন সি পাস খাইছিগো তাই বাদ বাকিও 25 জনকে বক আগেনি নিয়ম অনুযায়ী কন্টিনিউ হজাগে কন্টিনিউ কে 1 বছর পরে সে পরীক্ষা মারই নাই তাবক যদিও সাপ্লিমেন্টারি রগনি ব্যবস্থা খাইলা হা বাফা বনকে সাপ্লিমেন্টারি তেন্টারি বুদই ব্যবস্থা বাহাই খাইনে বন তো বড় সমস্যা নাই যে নীতি নির্ধারণ খাইনে রগনা তবে ও ফেল খাইনে রগনকে বড় পুনরায় স্কুল আছে ও ক্লাস 10 ভর্তি মাংফিস নাইতা হাকে রেগুলার স্টুডেন্ট কে সিব হাই টেস্ট এলাও উঙ্গই সিব ও মা আসগুই ফিসিনাই পরীক্ষা ওতা হাই গেছে মানে কন্টিনিউ তো সিতংরলিয়া হাই হি হন বত আনি মতে এংখেতা বহাই ব্যবস্থা যদি খাইলা হাংখে যদিও তাবো খাইজাইয়া খ ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিতে দরকার নাই অবশ্যই একটা ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা একটা পদ্ধতি যদি অ্যাডপ্ট খাইয়ে নি থাকলে হাঁকে অবশ্যই ক্যাবিনেট নিয়ে অনুমোদন দরকার ক্যাবিনেট নিয়ে অনুমোদন বোধ ইংয়া খ এবং আনিব ককরই কারণ যদি ইংলা হাংখে সবচাইতে আং মনে খাইয়ে जों जमातिया हदा मने खाइयो किन्तु जोंनि बुकुं बारा रगनि पक्षे सांघातिक असुबिदा आं थांफैनाय कारण जोंनि बुकुं बारा हांखे गार्जियानबो सचेतनिया हानि बाङै माध्यमिक फेल खाइनाय बाङै जिरो सक्सेस से गतबार से 34टा स्कुल जिरो सक्सेस बथुं एडिसि एरिया वसी जनरल एरिया तो कैसा फानो जिरो सक्सेस करै एरिया जनरल अंके थों 100%, 80%, 90% हाइसे गवर्नमेंट नि जे 68 बोर्ड नि त्रिपुरा बोर्ड नि जे 68 69% अचिव ब किन्तु ओ बरलामक फाइमाने एकमात्र कारण ओंखा ओ एडिसि एरिया से एडिसि एरिया वो मैक्सिमाम ट्राइबल फेल मानी बांगैसे पार्सेंटेज कम एता हायाके पार्सेंटेज कम एनिसे व्यापार एता गचिनी बरक बा खासिया सिया सचेतनतार अभाव बोथ द गार्जियंस एंड द स्टूडेंट्स हानि बांगैनो परिकाठामोनि अभाव उपयुक्त टीचारनि अभाव अबरग साबजेक्ट टीचारनि अभाव हानि बांगैनो जोंनि फेल खायो ओंखे फेल खायैसे बरक हताशा सृष्टि ओंखे बरक नव से आसक पाइनायता कतालखे बरक एडमिशन से नायता कारण एडमिशन नाइफासी बुमा बुफा जोरखे एडमिशन रईफासी ओ आगे परे ती परे उनाय बनि प्रमाण तो विगत कयेक बछर माने एकदम जन्मलग्न थेके सीता हानि बांसि जों हदाबा माध्यमिक ड्रप आउट कोचिंग सेंटर हि मा खाइए देबा और गवर्नमेंट स्कूल रक 10 বছর फोरोङै
माध्यमिक फेल खाई बनसी जों 7 मास मात्र और जों माध्यमिक ड्रप आउट कोचिंग सेंटर हे हदाबाई नायकलजाक बाबागरिया मिशन माध्यमिक ड्रप आउट कोचिंग सेंटर हे खुलगई जों और कोनो बछर बा 98 कोनो बछर बा 90 कोनो बछर बा 80 बहायखे ताबक जरा चें जों 85% पास खाइरई दङ बरक जेटा 10 बछर फोरोङै फेल खाइरमानो जों मात्र 7 मास बैसि पास खाइरमानो ता बनि कारण दङ बनि कारण गभर्नमेंट स्कूल रकखेनो तेफ्रां सामाने उपयुक्त कम्पिटेंट टीचर क्रई कारण गभर्नमेंट नि समीक्षा गभर्नमेंट नि समीक्षा से गभर्नमेंट नि समीक्षाओनो परिष्कार चित्र अबसी नखाजाक विधानसभाओ से नखाजाक बनि तथ्य अनुयायी अब ता कम्पिटेंट टीचर त्रिपुरा गभर्नमेंट नि याग मात्र 30% and the rest 70% are not competent qualifying eta haise enke u 70% teacher se और बिसिंगो से चिनी एडिसी एरिया ओखेंगे वो कॉम्पिटेंट जे 30% बके जनरल एरिया से घटना और से हाई के से सीनियर बहाई खाता कि बनसित जों माध्यमिक ड्रप आउट कोचिंग सेंटर ही पास खाइरो हाइता वी आर सफरिंग